What a view! What a beautiful view! Dun 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 dun! Reyna Nay! Hello guys! Mag-video-video, kanyang kulit na. Ano niya? Ano-anak ba? Pero lang, iba naman gusto niya. Assignment. Nagkano sa pili? Hello everyone, today is another day. Siguro, magiging tayo sa daling. Ilahin na ako, Saan? Kamusta ang cookies? Cookies made by Angela. Kamusta siya, ma'am? Na-vlog me. Wali lang. Pero, ano lang, Kamusta siya, ma'am? Okay siya. The cookies is there, but the texture lang siya. Is out. Ano texture? Ano texture? Kanang, mura siya mamon. Ah, Cookies yung lasa, pero yung texture is mura siya mamon. Kasi dili siya kanang gahi. Dito siya ang cookies. Pagahi. Paling ano ba? Kaya naman siya, no? Si Power ano niya? Na-in-love ka ba? What are you doing? We will be making some bubbles. Dili lang imas. Gabi lang. Okay na to. What are we doing right now? We're doing tutorial for the Reyna Night 2025. What time to nag-start? 10 a.m. And it's currently... It's currently 6 p.m. Are you still happy? Kasi atake na taon, ma'am. Si Taylor Swift po sa Wildest Dream. Go! Jump, better got it like girl. Some miles on it. SF! Hooray! Baby, you just set it up. Pag natin mag-ikot ka, no? Da! Kaya guys! May ano dito pag... You know it, I have to May quality ka na pay. Kasi baka. So we are now on our second set. And for the Go Gapon. Second set. Ito si kan Just Packer na ni Just Packer dito. Anong masasabi mo? So now we're done with our photo shoot and now nanglimpyo na po ni We will clean our mouth. para dili mi makapiso. Period. No awarding ceremony. Yeah. Ano siya? Nag-consume ni og 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 hours for the photo shoot. Wala kay apil ang limpyo. Tama ba ko 11? Mahal, di ba patayas ba? Kasi si Papa ano, hindi lang siya driving. So karon, naman ang ginababa ang mga gamit na mo ang gipangsaka and grabe, kapoy jud kaayo guys. Struggle to mag-SK.
Diyos ko, wala ko kabalo. Pero nalagyan ko sa kuha na yung mong inspirasyon ang barangay. Mo serbisyo sa mga katawhan na namuyo sa barangay, mga kaya. Proud lang ko daling FF kung Kung saan nagkakakuin ako, nakain yung komunidad. Gusto ka blasting lang mo sa kailangan mo dahil. Una-una ako community. Agaray. oh my God, bawal maging selfish din eh. So, actually, dili din siya full lang ako ang video kay nabisi full alive ko na. Nakataas na. Third floor kaayo ni Nima. First honor. Second honor. Fresh. Third honor. And fourth honor. And fifth honor. So we're done and ready to go home. Bye everyone. Say bye.